घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी गया মানুষ বাঘের মাসি পুরুষ হলো বিল্লি লজ্জা থাকলে ঠিক की चाल में फंस गई मैं इस जाल में ऐसा क्यों कैसे होवे स्वर्गेरी पथ धारो पुरुष हलो नंबर विहीन तो तेरा दीवाना क्या बोले है सुन 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 साजन जी गया 2 दिन পরে ফাইনাল খেলবো ছেড়ে দিলাম আজ 2 দিন পরে साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन तू शर्मा 2 দিন পরে ফাইনাল খেলবো ছেড়ে দিলাম আজ। তো বন্ধুরা, হিন্দি সালমান খানের অরিজিনাল ভার্সেস শাবনূরের রিমেক গান দুটির মধ্য থেকে আপনাদের মাঝে কার গানটি বেশি ভালো লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।